This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Sembrador na Balinsungay inatalabaan hindi ta perde esperanza este tiempo de secas. Grass fire ta continua registra na syudad. Magatatrabahan na construction pwede adopta el flexible working arrangement. Trafiko na syudad necesita revisa. Police visibility quiere asegura el nuevo City Police Director. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Na primer noticia esta noche, mag-sembrador alina Balinsungay hindi ta perde esperanza ese tiempo de secas. Takil report ni Marifita Mayo. Malinga sa este si Zaldi Morales, un sembrador de Barangay de Talabaan, que baka nobaya ay akabamuri el supalay por causa na sobra secas. Asegun kun Morales, del mes de enero lang sila ya sembra con este magapalay na 3 hektarya sementera, ina abril pa con este pwede kosecha. Pero taman linga sa ele baka nobaya, hindi mas este alkansa na kosecha. Siendo nuevo lang pa sembrao el palay, necesita pa este mucho agua. Nuevo lang man la sembraw, sir. Kabersoles pa kita, sir. Falta kita agua. Man survive gato, sir. No puede, habla mam. Kaya doon kami rayo, pansay el sol. Sí. ¿Cuánto hectárea, sir? 3. Entero 3 hectárea, nuevo lang yung sembra. Sí. Kila sir, sila man survive, sir? No hay cosa puede hacer. Yabla si Morales, no hay ele y di sumagauban sembrador antisipa que ay agraba el secas, siendo cuando sembra sila con este magapalay del enero, taman ulan paman. Tiene paman sigun sila tapo de sa kaagwa na di ila lugar, pero hindi mas bastante para man supply na di ila sementera. Pero amedyante con este yabla si Morales, hindi ele ta perde esperanza. Ta cree syempre ele que ay tene buen cosecha di ila palay. Ta alcanza sigun na 70,000 de peso el capital de este magapalay y necesita puede sila recovery con este. El simila de palay. Sí. 3 sacos. ¿Cuánto kaya siya gasta yan, el capital allá? El capital de ese atara, mga 70, ma'am. 70,000? Naara-espera lang ulan, sir. May ato otro, ma'am. Si Chene, pagka. Si Chene ulan. Mientras tanto, puera con Morales, afecta ya también a secas este si Raymond Tapawan, sembrador de Balinsungay na Mercedes. Pero un poco aliviado según el di su resuelio, siendo puede man cosecha el di ilapalay, sembrao na 2 hektarya sementera este mes de marzo. Y siendo cerca ya con este man cosecha, hindi mas necesita mucho agua. Nabuhay na siya kay Bibi pa kay dalawa to schedule, pwede pa senta agua. Este araw ni Maya. ¿Cuándo se siembra, sir? December 23. Man-harvest ko nila, Este araw March 23 también. Pero asigun kun Tapawan, después el cosecha del di ila palay, hindi anay ele siembra palay. Ay siembra lang sigun ele otra vez palay si biray na normal el condition del tiempo y tiene ya bastante supply de agua. Ahora siembra sigun ele okra, pero cuantos días siya también sigun ele no hay poder rega con este maga okra por causa na escasez de agua. Ya siembra también sigun ele kalabasa blanco. Actualmente ya puede ele man cosecha con este kalabasa. Sí, kami lang na jazz. Si Ara, sir, si kabato sa man-harvest el palay, hindi nito siyembra? Hindi na siyembra. Espera namin nagtiempo ulan. Nako sa to siyembra, sir. Na? Mga gulay anay.
Gulay, problema niya, tayo gulay, akalon sa kaagwa. Akira sila water solar. Mientras tanto, iabla si Rodel Inclan, el weather forecaster del Pag-asa Zamboanga City Station, posible alcanza pa hasta na Mayo el secas. Pero ahora lang pa tiene según 55% probability que man-develop el La Niña na magames de Junio, Julio y Agosto este año. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. A continua por registra y responde el bombero na mga insidente de bushfire o grass fires na syudad. Del ayer, otro también grass fire el sucede na talon-talon que a solas ng asigud niya man fuego por causa na sobra calor del tiempo. Otro grass fire también ocurri alin na Zone 6 Bualan del Pasao Dia. También na otro pa también insidente el tapos sila responde na ambos mga distrito. Tapila syempre el bombero el vigilancia para prevenir mga quema este tiempo donde ta celebra con el Fire Prevention Month. Magtatrabahan na construction pwede adopta el flexible working arrangement según sa Department of Labor and Employment o DOLE. Takil report ni Marites Espartero. Ta continua el Departamento de Obreros o DOLE a se acorda magtrabajantes, especialmente bajo na privado sektor, acerca na prevensyon del health stress na ora de trabajo. Ta se acorda na mga employers pone propio mga mejoras para combate kontra con el alto calor ta experiencia este mga tiempo. Por eso, debe asegun man assess con el sitwasyon del mga trabahante, especialmente aquellos sa trabaha direkta na sol, igual mga construction workers o mga baredor na kamino. Kay tiene de esos, tiene mga alta presyon o tiene mga otro enfermedad. Last year pa to pinalabas no ng ating Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Ito po ay safety and health measures no to prevent and control heat stress at the workplace. Ang ano lang dito na ang employers is advised or are advised to institute measures no para ma-mitigate natin ma'am yung extreme heat at work. Kaya ang advice natin dito is to assess the risk exposure of workers to extreme heat vis-a-vis or versus their existing comorbidities. El director ya habla debe considera el mga employer con el estado del mga empleyado este mga tiempo. Depende a según onde parte el trabajo. Pwede a según pone mga ventilasyon para pwede menora el calor si saraw el area o depende na work location. Segundo, pwede man adjust con el rest break. Pwede también dali mga temperature appropriate uniform con el mga empleyado o mga personal protective equipment o PPE. También el importante tiene agua para tomar. Y más importante también adopta con el flexible work arrangement. So ang advice natin dito para ma-eliminate po yung init or yung humidity sa workplaces, pwedeng maglagay ng ng ventilation or insulation para makontrol or ma-minimize or ma-lessen yung heat. Second, pwedeng i-adjust yung rest breaks or yung sinasabi nating work locations. And ang pinaka-importante, yung bigyan natin sila ng adequate and free drinking water. And of course, ang advice din dito is to adapt flexible work arrangement basta duly agreed by the employer and the workers, pwede naman nilang mag-adapt ng flexible work arrangement. Siguti biya habla debe el mga employer cuida con el diila mga empleyado, especialmente este mga tiempo, por causa con alto temperatura ta experiencia al con todo. Kay si enferma el mga empleyado, tiene este efecto na negosyo, también na busca la vida del un empleado. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Ya-admiti el nuevo oficial encargado del Zamboanga City Police Office, Colonel Kimberly Molitas, que poco challenging el ruta de tráfico na centro del pueblo de la ciudad, igual na Makati City, que manada asigun maga one-way también menos el ingreso egres o entrada o salida na centro del pueblo. Para con él, necesita asigun estudiar muramente con el traffic plan de la ciudad para poder ayudar a mantener con el flow del tráfico, siendo él personalmente y mira el largo hora del tráfico na pueblo. Mientras tanto, el Police Visibility quiere asegurar el nuevo oficial del Zamboanga City Police Office. Takil report. Manada del mga Zamboangueños el ya pwede notaki at ardaya queda menos el mga presensya del pulis na mga kamino del ciudad. Tiene pa mga impresyon kita queda solamente visible el mga pulis si tiene mga alto oficiales o VIP el talega aquí na ciudad. Por eso, el oficial encargado del mando policía local, Colonel Kimberly Molitas, si habla. Man-review con este police visibility, siendo debe tan bakante el mga publiko lugar, siendo debe el police presente pirmi na publiko lugar para prevenir mga krimen sucede. Yes, I already looked into it. So yesterday I was already placing. I already ordered for the placement of more police officers in Station 10. That's effective today. I already reviewed the foot patrol plans and meron po tayong tinitingnan na bagong pag-implement kung paano natin mas pararamihin yung mga kapulisan natin, especially in the Central Business District. I already reviewed it. It was the priority that I did yesterday. So talagang umupo po kahapon sa stasyon natin dito, tininan ko yung stasyon natin. Tininan ko paano pinlace yung mga tao natin. Kasi gusto kong aralin yan with the influx of people, with the crime clock also. Meron po kami tinatawag na crime clock. Tinitingnan natin saan ba because honestly, meron po tayong increase ng theft. Sigun kun Molitas, na su experiencia na Luzon, debe sigun tiene mas manada polis na centro del pueblo. Por eso, el hace el special deployment del polis na centro mismo. We're trying to, talaga pong nire-revise ko po yung placement ng mga kapulisan natin. Please give me a little bit of time sa ating pong mga kababayan. It will happen. It will happen eventually. We already started yesterday. Inumpisahan ko na po yun on our day 2. Nakita ko po na kahit ako kanina sabi ko, parang wala kaming mga pulis ha. So gusto kong tingnan yon, sarado pa po yung mga establishments. Sabi ko, kung sarado yung establishment. So yun po yung sinasabi kong crime clock namin na kung sarado yung establishment, nasaan ba dapat yung mga tao natin? Pag nabukas ba yung establishment, nasaan na ba dapat yung mga tao natin? Ganun po yung gagawin natin. We have a mobile force that we can work with our mobile force. We will also work with our compact people. Nandyan po sila lahat sa vicinity ng Station 11. So gusto ko pong tingnan yun. Base na datos sa pwede si Molitas, subido sigun mga kaso de robo na mismo centro del pueblo por causa no ay mga pulis. Mismo mga bata pa sigun mga menor de edad el mga embuelto. Por eso, el hace sigun el programa para pone nakalaboso kunal mga mayores quien ta abandona kunal di ila mga anak. And when I looked at it, medyo mga bata yung involved, no? Yeah. So, and alam po ni attorney, and we're all aware na hindi naman kami pwedeng magpakulong ng minor. Correct. So sabi ko, hanapin natin kung sino yung pwede nating maging kapartner para mas matutukan natin yung education mga kabataan. So I'm looking at working with the academy in the church on educating our younger, generation on this. Kasi kung makikita mo talaga, pickpocket talaga, this petty, but it's still a crime. It's still dentro del 4 días puede observar según kalayat el deployment del police. Después ele ordena con este cada día y de noche conduce también mga regular patrols. El siguiente na mga noticias. Libre agua ya dali na mga vivientes de Kampong Islam. Agua na intake iabiraya na mas critical level. Kaso de hypertension tabi siya na mga inmates na city jail. Consejo quiere mandar encorala con el mga Rio na ciudad. Gobierno local debe planta caso con mga violador del ordinanza del ciudad. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat.
Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. There's nothing like this kind of excitement. There's nothing like this level of kilig. There's nothing like this feeling. There's nothing like you. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos por ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano
y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Libre agua y dali ng mga vivientes de Kampong Islam para menura poco el di linga sa siendo bien menos el pressure del agua tasali ng mga gripo. Taki el report di Emil Tuban. El gobierno local ya dali libre agua con el mga vivientes de Kampong Islam. Largo ay alpila del mga bidon aquí na Imam Utama Amping. Ito espera sila con el water tanker del gobierno local. Ito dali kanila libre agua. Uno ay aquí si Dian Huatama, residente de alina lugar. Así con él kwento con el alcalde el Diila Barangay Sangguniang Kabataan Chairman si Muhammad Sahid Tama para dali agwa kanila. Naghingi kami ng tubig sa SK Chairman ng Kampo Islam, yung si Muhammad Sahid Tama. Siya ang nagre-request doon sa kay Mayor Dalipo. Kaya kami binibigyan dito ng, ano ba yung tawag doon? Tanker ng tubig. Paano ang schedule ng pag-deliver ng tubig dito sa inyo, ma'am? Kung minsan dito, kung minsan doon sa release. Bali, 2 araw, 2 schedule. Mag-alternate yun, sir. Alas 11 pa iliga el water tanker pero alas 8 pa lang, tamang pila ya sila. El schedule del agua alas 6 hasta alas 2 lang del tarde, ipalta pa el Diila agua. Durante el schedule tiene agua pero bien nahina el pressure. Kahit tapasa pa na otro mga barangay, i-chenet namin tausa mga booster pump. Ito sir, parang usually, so alam natin naman na El Nino this time. So usually ito talaga ginagawa natin ngayon this time sir. Kasi even kapag El Nino talaga sa amin, even may schedule kaming tubig na from water district, hindi talaga pumupunta yung tubig dito sa amin or wala talagang masyadong pressure. So according sa water district, mahina daw po yung pressure, baka daw po sa nakukuha ng ibang barangay, na baka gumagamit daw po ng mga pump or mga water booster po. Este agua taman deliver kanila pwede toma kay limpyo el water tanker hindi todo el día taman deliver agua alina di ila lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Desde el 74.04 subida del agua na intake ayer por causa ng poco ulan na monte alas 11 anoche. Ya principia ya menora el agua na 74.02 ya ese aga ya ginda otra vez na 74 o 73.98. Quiere decir hindi pa siempre normal el agua na pasunangka este tiempo. Y continúa el alternate dalida del agua del water district. Sige-sigun siempre na schedule del water rationing el mga residentes base na mas reciente water rationing schedule. Mientras tanto, kaso de hypertension tabi siya ng mga inmates Alina City Jail por causa na alto calor del tiempo. Taki el report ni Marites Espartero. Hindi asigun pwede evita el tiene mga kaso de alta presyon na Zamboanga City Reformatory Center por causa con el alto calor ta experiencia este mga tiempo. Asigun con el warden, mismo sila tadali aviso na mga persons deprived of liberty o PDLs manda checkya na di ila clinic si por ejemplo hindi estos komportable na kosa tasinti. Noy man asigun aumenta mga PDLs na kienta estadaan na di ila infirmary. Tumaas yung bilang ng mga consultations natin kasi we strongly advise the PDL
that whenever they feel uneasy and alam nila na hindi maganda yung pakiramdam nila, nariyan naman yung mga nurses natin sa facility, and should there be a requirement for a doctor for that person to be checked, nandun naman ang teleconsulta at telemedicine namin, the Regional Health Service Division, we have a doctor there, and ang pinakamalaking nakakatulong talaga sa Zamboanga City Jail ngayon ay ang Zamboanga City Medical Center. Doon naman sa mga pasyente mismo sa loob ng medical infirmary natin, hindi naman nadagdagan. Ang gusto lang namin is continuously ma-monitor natin yung mga PDL natin, especially the most vulnerable, yung ating mga senior citizens. Asigun kun warden, tiene mga PDLs na tumamaga maintenance, el taman monitor pirmi al mga nurse. Ia incluye también con el total 50 mga senior citizens PDLs que ta necesita también chequea pirmi maski hindi estos ta reklama con el di la kondisyon. And yung mga PDL na based on our records ay kailangan talaga naming i-monitor because meron silang maintenance medicines, and meron silang sakit talaga, lalo na yung mga sakit sa puso na kailangan naming mabantayan. Según Consolda, mas preferi al management dali importansya con la salud del mga PDLs. Por eso, takundusidaan el arrangement el proactive healthcare kontra el mira con el mga PDLs sa supli ng mga enfermedad. Lahat kasi ng mga senior citizens natin, kahit hindi hypertensive yan sila, kailangan namin silang i-monitor, bantayan. And we have around 50. So itong specific population na ito, kahit hindi yan nagko-complain, we have to check them regularly. So nakakasama yan sila sa bilang ng mga chine-check na mga personnel natin. So around 100 PDL, ang kailangan naming i-check dyan. Kasi we also have PTB patients dun sa isolation facility namin, And not only that, siyempre merong mga gusto lang magpa-check o bumisita o kumonsulta, So kailangan namin silang atinan lahat. Kasi para ho sa akin, one life is too many. Ngayon ayoko ho talaga na may ma-hospital kami mga PDL. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Yung sponsor resolution, el Consel Frederick Atilano que tapidi na City Engineer's Office in the Department of Public Works and Highways Region 9 para estudya con el posibilidad para encorala con el mga rio na syudad. I-estudya ko sa klase de disenyo ase con el coral. Este para prevenir asigun con el mga gente buta basura na mga rio. Tas tangka asigun este mga basura na rio durante el incidente de avenida. Ya suporta con este resolution el mga konsehales también. Resolution requesting the City Engineer's Office and the Department of Public Works and Highway, DPWH, to study the possibility of designing a fence on all the riprap and other strategic locations along rivers in the city to stop people from littering and trapping garbage solid waste in times of flooding for recovery and to allocate funds thereof subject to availability of funds. El gobierno local debe plantar caso con el mga velador del ordinanza na syudad. Takita al report ni Marifita Mayo. Ya habla el administrador del ciudad attorney Wendell Soto que tiempo ya para planta caso el gobierno local con magataviola con el diferentes maga ordinanza del ciudad. Según kun Soto, cada día tiene con quien puede kuhi maga violador del diferentes ordinanza el maga personajes del Task Force Ordinance y Traffic Enforcers del gobierno local. Taman issue según citation ticket con este maga violador, pero el problema, mayoría de estos maga violador taas silang de balenada con este mga citation ticket y hindi taanda paga con el mga correspondiente multa. Tiene man también según quien taanda paga pero takomete lang otra vez con el violación. El cosa yo ta observa, even though alto el penalty, taman issue lang kita citation tickets, still, el mga violators hindi ko nesitanda paga, So el cosa ita pensara is to really a violation of ordinance, that's a criminal offense, Perhaps also high time for the local government, especially on our part,
to file the appropriate cases. No? Perhaps, si plantakat kita kaso for violation ng mga ordinansa, no? Mga violators ay hindi sila pwede eskapa, no? To pay the fine, no? Igual din natin siya mention na si Ma'am Gresoyal citation. It is because mga violators actually, they do not come here to pay the fines. No? Sayang daton mga citation tickets, no? Asugun kun Soto, nesesita lang sila kondusi orientasyon kundi ila maga enforcers. Puwera el maga violasyon ta hindi ka el maga enforcers na maga citation tickets, kaya man issue sila na maga violador, nesesita tambien segun sila sa el otro pa maga importante detalles o informasyon del un violador. Para tiene segun base el gobyerno lokal, en tal caso man planta propio cargo kanila. It's also high time man remind kita, hindi lang basta-basta man issue citation ticket, but to really get the proper information, no? Man submit report per violation. That would be our basis in filing the criminal case before the Office of the City Prosecutor. Asugun kun Soto, del pasaw mag-aanyos, ya konsideraya el gobierno lokal con este idea, pero no hay este materializa por cuantos maga desafios. Mucho también según del maga citation tickets, kaya man issue el maga enforcers, yaman lampas siya na prescriptive period del 30 días. Hindi man tamin el mga enforcers kanatun tadali, dan submit el mga daily report di ila, no? So, tanlampas el period para man file, no? Check namin sa prescriptive period, especially a violation of city order, more or less 30 days lang yun eh. Marifi Tamayo, Dateline, Zamboanga. There's nothing like this kind of excitement. There's nothing like this level of kilig. There's nothing like this feeling. There's nothing like you. There's nothing like Dunkin. Pasalubong ng bayan. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin K-Bun. Pasalubong ng bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayaw man ang akong tuhan, lawas ng balik bang
kondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care. Kidney Care. Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Departamento de Educación na Ciudad ya aclara el usado del uniforme del mga maestro y maestra ese tiempo de soles. Aquí el report de Marites Espartero. Ya aclara el Departamento de Educación o DepEd acerca con el asunto del hindi anay usa uniforme mga maestro y maestra por causa con el calor ta experiencia este mga tiempo. No hay asegun mandato desde DepEd Central Office ta hablan na pwede man sibilyan. Asegun con el portavoz de la agencia,
Vinnie Gerald Elicano. Debe, de uniforme siyempre anda el mga maestro y maestra anda na eskwela, pero ta-adverti kanila el mga mejoras para kombate con el presente sitwasyon del tiempo. There is no standing and updated mandate coming from central office kita abla na pwede sila man civilian or tablas kita any form no anda na eskwela. The uniform lang na siyempre mga maestra. However, they are reminded of the health and safety measures to battle our current weather situation. Tiene man asegun mejora siya sa sari acerca na kondukta del mga outdoor activities, si bien alto el calor del sol. Tiene también mga alternative interventions y otro pa mga estratehiya pwede implementa para con este. Sige lang asegun usa mga maestro y maestra y mga non-teaching personnel con el mga uniforme lunes sa Huwebes. Siguiendo este matiempo, tiene mga adjustment y mga concerne na seguridad. So, como se llama, dale kita el guide para el conducta del outdoor activities on ese bien alto el sol, el tiempo or el hora como de a las 10 del aga hasta a la 1, a las 2 caliente mga ese. So tadali kita el guidance, el oficina through the office of the school health and nutrition y asya kasi repaso que el mga activities no outdoor activities na eskwela and the anay advisable ke para man conduct. So alternative interventions and other strategy pwede implementa para con este mga outdoor activities que ay conduci na ora bien alto el sol or el calor del tiempo. But as to the uniform, kasi kita siyempre Monday to Thursday el di aton uniforme debe usa. Kaya reiterate ganis el central office through the BHROD na debe man-uniform kayo todo teaching and non-teaching personnel. Mas pure paara kaya sir kaya kita tiyan kita mga adjustments también el concern on security and other issues. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Y afirma según el acuerdo del Department of Justice, también el DOLE acerca de la salida de la oportunidad na mga parolees o probationers para trabajar. Según el director regional del DOLE 9, Albert Gutib, por medio del tupado emergency employment, puede con esto o puede estos cualifica o depende de skills de estos. Si quiere también sila el livelihood projects. El evalua según el agencia si cosa quiere el mga parolees, si eskuhi ba sila entra na tupad o mga entra na livelihood projects. Si Gutib habla que ayuda este o grande ayuda este para hindi mas elbira pa otra vez na malbisyo el mga parolees. Memorandum of agreement executed ng ating kalihim na Secretary Bienvenido Benny Laguesma with DOJ Secretary Remulla kung saan tinutulungan po natin ang mga parolees at probationers na mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho or hanap buhay, no? So isa diyan yung tupad program natin na kung willing sila na magtrabaho for a short period of time, then we will engage these parolees and probationers under our TUPAD or emergency employment. Un 52 años technician el descubrí muerto na su cuarto adina tumaga ayer tarde. El familia de este si Noel Delgado ya predescubrí con el muerto ya na su cuarto na Prias Drive ayer tarde. Según kanila el último día ya puede sila mira con el víctima vivo del domingo del noche y no hay más este sali na su casa. Esa víctima te está según solo na su casa alina lugar kay por causa sa mga anak kaya negosyo y separaw ya este ta esta. Según con el familia posible ya muri el na enfermedad este si Noel kay bien cerrado el su cuarto y no hay también este contralyo.
Aumento pulis ya dali na Police Station 11 na Pueblo para ayuda na modo de seguridad impone na estasyon. Takil report di Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office aumenta 24 personaje alina Police Station 11 para prevenir kriminalidad. El nuevo OIC del Zamboanga City Police Office aumenta con este mga personaje y ay pone kanila como mga patrollers kay bien falta el gente na sentro del ciudad. Chini kita sir Juan augmentation ya dali po naton el nuevo liderato del Zamboanga City Police Office si Ma'am Kimberly el di aton City Director nuevo man assign este sir akina di aton patrollers kay ya mira sila based na di aton assessment paltagan el police na Central Business District. So yan coming sa sila from MPU, Compact, City EU. So amo este iladali ko naton initial lang anay. So iladali ko naton 24 personnel para man designate ko nila as patrollers di aton. Este mga pulis ay mga patrulya body-body na sentro del ciudad, ina mga business sector alina entrada y exit del pueblo. El uno intención de ila amol para abaha el mga insidente de robo y otro pa mga kriminalidad ta sucede na ciudad. Season 1 sa del di aton mga ways and means no para abaha el di aton type incident aki na sentro di aton. So kay palta nga el di aton mga pulis. So ara kita kiya sila ohala abaha el di aton mga crime incident especially na mga type incident di aton aki na sentro del ciudad di aton. Inante aga tene briefing con estos mga pulis antes kanila man deploy na diferentes lugar del ciudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un borracho persona calaboso después amenaza con el mga jóvenes menor de edad alina tugbungan anoche y reclama na Women's Desk del Police Station 681 el tres mga menor de edad después persona y habla kay el mata con el mga bata iageria botella de mineral water. Con el sospechado ya para conocer el police como si Kevin de la Serna, residente del Bagong Dalan, tugbungan. El sospechado tanega que no hay cosa y ase con el mga jóvenes. Buenas noches. Taki el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. ¿Cuántos lugar lang parte del ciudad de Zamboanga el experiencia? El posible experiencia el isolated rains and thunderstorms epekto del localized thunderstorms. Pero mayor parte del día el experiencia el ciudad de Zamboanga con el caliente tiempo. Amo es el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Tell me cuándo. Este día tiene kita storya na City Jail donde mga health personnel establisha el kondisyon del mga salud del mga inmates que tiene hypertension na enfermedad de corazón. Este por causa na calor del tiempo, kabarjuta el carcel y mucho inmates adentro. Tali el posibilidad que el mga inmates el tormenta resulya y posible ataka na alta presyon. Tabisya también sila con el mga senior citizens que vulnerable también na ese klase de kondisyon. Quiere asigura el management del City Jail que close monitoring el cosa sila taase ipreparaw sila ng mga medisina en tal kaso. Además al sitwasyon, hindi lang debet tiene cuidado el mga inmates sa City Jail, sino hasta kita mga vivientes del pueblo. Este día lang, notable el bien caliente sol afuera, donde taduele el cabeza itaman buyong aquellos mga hindi ta pwede aguanta el calor. Tiene de este ta resulta para subir el blood pressure que necesita bastante descanso. Importante tumaagwa para evitar el se llama heat stress. El Department of Labor and Employment o DOLE ta dali aviso ng mga construction company que ta permiti
Kisila el flexible working arrangement para evitahil heat stress ng mga construction workers. Pwede prinsipyo el trabaho alas 7 del aga hasta alas 11 del aga y descansa mediodía y resumí el trabaho alas 2 hasta alas 6 del tarde. Basta lang completa 8 oras na trabaho pero menos el exposure na bien caliente sol. Del otro semana pa el mga doktor tabla que tiene cuidado el salud na efecto del calor del sol. La Luzon, tiene mga persona ya muri por causa ng heat stroke. No mas kita espera que el sucede también este kanaton aquí na syudad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 14, 2024. Y en calor del letero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.